عليكم ومرحبا بكم في قناتكم النجاح للجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غنديرو واحد ليكزرسيس على البيلون. فوالا لي نونسي ديال ليكزرسيس. Les différents comptes de l'entreprise Ghazal sont les suivants: fonds commercial 100,000 درهم, capital 600,000 درهم, emprunt 300,000 درهم, construction 400,000 درهم, matériel informatique 120,000 درهم, mobilier de bureau 30,000 درهم, matériel de transport 150,000 درهم, marchandises en stock 100,000 درهم, créances sur le client 8,000 درهم, fonds déposés à la banque 50,000 درهم, somme déposée en caisse 5,000 درهم, dette envers les fournisseurs 135,000 درهم. Travail faire dresser le bilan de l'entreprise Ghazal. Voilà le bilan. Le bilan fait 4 ديال الأعمدة, l'actif, le montant ديالو, le passif, le montant ديالو. Le bilan fait 5 ديال les classes. Classe financement permanent, classe 2 actif immobilisé, classe 3 actif circulant hors trésorerie, classe 4 passif circulant hors trésorerie, classe 5 trésorerie actif ou trésorerie passif. غنبداو بلو فون كوميرسيال. كنطرحوا واحد السؤال: واش اكتيف ولا باسيف؟ فون كوميرسيال اكتيف. واش لون تيرم ولا كور تيرم؟ لون تيرم. كنحطوه هنايا في الكلاس 2 وبالمونطون ديالو 100,000 درهم. غندوزو لا دوزيام. لو كابيتال. كابيتال واش كونت اكتيف ولا باسيف؟ كابيتال كاين في الباسيف، يعني باسيف واش كور تيرم ولا لون تيرم؟ لون تيرم. دونك غنحطوه في لا كلاس 1 وبالمونطون ديالو 600,000 درهم. غندوزو لومبران. لومبران واش كونت اكتيف ولا باسيف؟ سي ان كونت باسيف. واش à long terme ولا court terme؟ long terme. غنحطوه في لا كلاس 1 وبالمونطون ديالو 300,000 درهم. غندوزو لا تخوازيام. كونستركسيون. كونستركسيون واش ان كونت اكتيف ولا باسيف؟ ان كونت اكتيف. واش كيبقى عند لونتربريز à long terme ولا court terme؟ à long terme. دونك غنحطوه في لا كلاس 2 وبالمونطون ديالو اللي هو 400,000 درهم. غندوزو الماتيريال انفورماتيك. matériel informatique, un compte d'actif ou bien passif? C'est un compte d'actif. À long terme ou bien court terme? À long terme. Donc غنحطوه في la classe 2. Le montant ديالو 120,000 درهم. Mobilier de bureau, un compte d'actif ou bien passif? C'est un compte d'actif. À long terme ou bien court terme? À long terme. Donc غنحطوه في la classe 2. ولكن في البلان كونطابل الكونت ديال موبيليي دو بيرو سابق ماتيريال انفورماتيك، دونك غنحطو هنايا وبالمونطون ديالو اللي هو 30,000 درهم. غندوزو الماتيريال دو ترونسبور. matériel de transport, un compte d'actif ou bien passif? C'est un compte d'actif. À long terme ou bien court terme? À long terme. Donc غنحطوه في la classe 2. ولكن في البلان كونطابل matériel de transport سابق mobilier du bureau. Donc غنحطوه هنايا قبل mobilier de bureau وبالمونطون ديالو 150,000 درهم. غندوزو marchandises en stock. كنهضرو دابا على stock. un compte d'actif ou bien passif? Un compte d'actif. À court terme ou bien long terme? À court terme. Donc غندوزو la classe 3. stock وبالمونطون ديالو 100,000 درهم. غندوزو créance sur client. Client est un compte d'actif ou bien passif? C'est un compte d'actif.
à court terme ou bien long terme. À court terme, donc la classe 3. Les crayons sur client, la classe 3. Client بالmontant ديالو 80,000 درهم. Fonds déposés à la banque. La banque est un compte d'actif ou bien passif, un compte d'actif à court terme ou bien long terme, ou bien très court terme, c'est à très court terme. Ok, donc la classe 5. وبالmontant ديالو 50,000 درهم. ندوزو دابا somme déposée en caisse, un compte d'actif ou bien passif, c'est un compte d'actif. À court terme ou bien long terme, c'est à très court terme. Donc la classe 5. Compte caisse. والmontant ديالو اللي هو 5000 درهم. غندوزو dette envers les fournisseurs. Le fournisseur est un compte d'actif ou bien passif, c'est un compte d'actif. À court terme ou bien long terme, si à court terme, donc la classe 4, fournisseur. وغنسجلو المونطون ديالو 135,000 درهم. كتقاد البيلون خاصك تفيريفي واحد الحاجه، واش لو توتال داكتيف ايكال او توتال باسيف ولا لا. غنحسبو دابا، غنسبقو توتال باسيف. توتال باسيف 600,000 درهم زائد 300,000 درهم 900,000 درهم زائد 135,000 درهم 1,035,000 درهم. ندوزو للتوتال داكتيف 100,000 درهم زائد 400,000 درهم 500,000 درهم زائد 150 650,000 درهم زائد 30 درهم 680,000 درهم زائد 120 درهم يعني 800,000 درهم 900,000 درهم 980,000 درهم 1,035,000 درهم. يعني لو توتال داكتيف ايكال او توتال باسيف. دونك البيلون ديالنا ايكيليبري. عندك جوج حوايج خاصك تعرفهم في هذا البيلون. في لاكتيف كل ما كتنزل دوغري د ليكيديتي كيتزاد، يعني كل ما كتنزل وكتبقى تشي الفلوس. باغ اكزومبل في الكليان ولاكيس، لاكيس دغيا كتمشي للمجر وكتشد الفلوس. في الكليان خاصك تسنى الكليان يخلصك. واش غيخلصك باغ شيك؟ الا خلصك باغ شيك خاصك تمشي للبنك تصرفو، ولكن العكس ديال لاكيس. لاكيس كتمشي ديريكت للمجر وكتلقى الفلوس. وفي الباسيف كل ما كتطلع ولو ديغري ديكجيبيليتي كترتفع، يعني لو ديلي دي كريدي كل ما كتطلع لو ديلي دي كريدي كيرتفع. باغ اكزومبل هنايا في لا كلاس 4 كيكون عندك قل من عام، باغ اكزومبل واحد 3 شهور، وهنايا كيكون عندك عام الفوق، يعني كل ما كتطلع وكتطلع داك المده ديال الكريدي ديالك لو ديلي ديال الكريدي. هادو هما الحوايج خاصك تعرفوهم. يعني عندك جوج د الحوايج، لو ديغري د ليكيديتي في لاكتيف، لو ديغري ديكزيبيليتي في الباسيف، وخاص البيلون ديالك بيان ايكيليبري. لو توتال داكتيف ايكال او توتال باسيف. مرحبا باسئلتكم في لي كومونتير، واللي عجبكم لي فيديو اشتركوا في القناه. الفيديو الجاي ان شاء الله غنشرح فيه لا كلاس 6. السلام عليكم.